GMP12 Online News TV. Today, we feature a very timely and relevant story, digital natives and digital immigrants in the 21st century. How do Filipinos from two different generations navigate commerce, education, health, entertainment, and even the way they get their news? Let's find out. Joining us live now are our field reporters who will talk to two Filipinos representing the digital generations. Maayong buntag mga ka-GMB12 Online News TV. Aneta karon diri sa Plaza Magsaysay Dipolog City aron mangitag usa ka residente nga mahimong morepresentar isip usa ka digital immigrants. So, maayong buntag na unsa day imong pwede ko makakuan na kung unsa imong ngalan, edad, ano? Ako si Alicia Bengua, 65 years old na ako. Nagtrabaho ko diri sa city as a sweeper diri sa plaza. 18 years na ako nagtrabaho diri. Nagpuyo sa ako Santa Isabel. So, ang akong pangutana na is, unsay pinakadakong hagit para nimo sa pagkat-on o bag-ong teknolohiya sama sa smartphone, online apps o online banking? Ang kuan namo ana di ang hagit kanang pero sa karon panahon na depende man siguro sa tawo. Kung interesado ka makatuon jud ka. Pero kung dili ka interesado, dili jud ka. Kay para nako ako has ako lang ambot sa uban. Nakatuon naman gud nako. Kay interesado man ko syempre bag-o. Di ba? Ay katuon na nato ni kay para makatuon tag kuan ana mga Facebook, mga kuan. Mara nang akong kuan ron. Okay naman hantod ron naggamit pa man pud ko. Oh, kana. Yung sa nimo pagkat-on o pag-adjust sa paggamit sa online platforms para sa balita, sa pag-eskwela, o bisan sa pagkonektar sa pamilya atong panahon sa pandemya. Sa imo lang na para sa imong mga anak na atong pandemic nga. Ikaw, yung saan mo pag-communicate yung mga anak? Through cellphone, gani. Oo, kay pandemic man, gamit ang cellphone. Pero kuan, asa balay naman pud ni ana. Di ba? Pandemic po, bawal maggawas-gawas. Banding lang. Ikuan ka sa mga tao. Ana lang, tama, stay at home. Unsa ang mga pamaagi ang nakatabang nimo aron makasabay ka sa pagpaspas o kausaban sa teknolohiya, labi na sa commercial o sa healthcare. So kani commercial na is like kana bitang like karon mga online shop ana ba? Then kanang sa healthcare kanang mga like online assessment sa mga healthcare karon ana. Yung sa nimo pagsabay. Ang dyan ka ng mga online, sa di magpumasalig anak ko. Kahit man dyan ang personal ka mo ato, magpatambal, magpa-check up. Dili ko salig anak, online. Usahay, naay ba'y peke. Dili mao, di ba? Oo na ako Ingon nga usa ka Pilipino nga hamtong unsa nimo pagsiguro nga responsible ug luwas ang imong paggamit sa teknolohiya o malikayan ang sayop nga information or scam ana. kuan ana, kuan ba, kanang ingat ba? Mag-ingat, dili basta-basta mutuo, anang mga, uy, naong kay kuan, dili man na o, kay na ipeke, na dili mao. Ay, kamoy madaot, ana. Kanang dili lang na, kay kuan ni mo, moto ako, sa dili ko mo kuan kay na mo, grapo, uy, kani kay dayon, barato, barato dili na, diba? Ano magkwatang kwarta kay magkaginot man ta, hindi na ko mahala na Okay. Salamat kay Nay. Can you introduce yourself and tell us what makes a digital native? Hello, I'm Jadar Sani, 18 years old. I'm first year political science student. How has technology shaped the way you learn in school or access education?
Technology is really helpful to me kay mapadali niya ang ako ang kuan. Kay sa una man good kay is makuha na to ang knowledge through books, but now we can access information and knowledge in technology and gadgets. So it's very helpful to me kay mapadali niya. What strategies do you use to stay updated with the latest trends and entertainment, social media, or online communities? Actually, I didn't use any strategy. And also, I am not updated with anything about that. Kay I always ko ano man good watch movies sa dili kay ko updated sa social media. Wala ko gamit ng strategy. In terms of health and commerce, how do you use technology for convenience and safety? I use it moderately kay everything is good, but including technology, but in moderation. As a Filipino youth, how do you practice digital literacy principles like critical thinking and responsible to sharing online? As a Filipino youth, I would raise my voice to give them to give an awareness to those young Filipino people that use the technology, but in moderate way. As a digital natives, what way did you use to buy something like food or what things that you like? As a digital native, my way of buying something, example for foods, I will use an application for GrabFood, Foodpanda, then to things, anything kay magamit ko on Shopee or Lazada. Thank you. Digital natives and digital immigrants may have different starting points, but both show resilience and adaptability in the face of rapid technological change. Their lived experiences remind us the importance of digital literacy principles, from critical thinking, creativity, and collaboration, to digital safety, responsibility, and lifelong learning. As Filipinos in the 21st century, we must not only use technology, but leverage it, embracing innovation while keeping our values intact. This is GM12 reminding you that the future is digital and the time to embrace it is now.